Božidar Batica Stanković, star 27 godina, i Branislav Milutinović, star 24 godine, ubijeni su 26. juna 1996. godine u klasičnoj sačekuši na Novom Beogradu u ulici Narodnih heroja, dok su se nalazili u automobilu marke Ford koji je bio parkiran ispred kafića Daša. NN izvršioc je došao sa zadnje strane vozila i u pravcu Batice Stankovića i Milutinovića, dok su sedili u automobilu, ispalio preko 25 projektila u njihovom pravcu, od čega ih je naneo smrtonosne povrede, pa su oni izdahnuli na licu mesta. A ko je bio Božidar Batica Stanković? Sin poznatog kriminalca i boksera iz 80. godina Georga Žorža Stankovića. O Batici Stankoviću do 1992. godine nije se pričalo u beogradskom podzemlju. Jedino što se znalo to jeste da je on živeo u paviljonima na Novom Beogradu, to je ulica Luja Adamića, i da se izdvajao od njegovih vršnjaka već sa 17 godina je vozio skupocene automobile sa četvorocifrenim registarskim tablicama. To su takozvane privilegovane u to vreme registarske tablice, i imao je dosta novca zato što mu je otac davao novac, ali ga je postepeno kasnije uvodio u svoje poslove kojima se on bavio. Jedino se po tome on razlikovao od svojih vršnjaka tih 90. godina. Da bi vam priča bila potpuno jasna ko je u stvari Batica Stanković, ja moram da u ovu priču uvedem i da malo kažem o njegovom ocu koji je bio mnogo poznatiji, Žoržu Stankoviću. Žorž Stanković je bio bokser, ali i kriminalac 80. godina. Boksersku karijeru je započeo u bokserskom klubu Crvena zvezda, a kriminalnu karijeru je započeo kao mlad, i to kako je on sam pričao u jednoj emisiji koju je vodio Vanja Bulić 1991. godine, kada mu je bio gost, da je počeo kao sitni prestupnik, odnosno da je radio džeparenja. Ono što ja pričam u svim ovim emisijama, to je da ne glorifikujem te izvršioce krivičnog dela, te takozvane žestoke momke, znači da od njih ne pravim legende, i to ne radim, naravno. Zašto bi ja pravio od takvog kao što je Žorž Stanković, koji je počeo svoju kriminalnu karijeru kao običan džeparoš, a posle toga, Bože moj, postoje velika legenda beogradskog podzemlja? Ne, to neću da radim. I nije samo Žorž Stanković, nego setite se i ranijih epizoda svih tih ubijenih kriminalaca, počevši od Ćente, od Ljube Zemunca i svih drugih. Svi su oni počinjali na isti način svoje kriminalne karijere kao sitni lopovi, prevaranti i kao džeparoši. Interesantne detalje o toj priči on sam iznosi u toj emisiji i kaže da je svoju karijeru kriminalnu počeo da radi kao džeparoš i da je dečake u to vreme zvao i pitao ih da li hoće da rade za njega. Postoji priča da je jedan momak, odnosno klinac, maloletnik, u to vreme rekao da on neće da radi sa njim. Žorž Stanković mu je napravio sačekušu, prebili su momka i posle 5 dana on ga je zvao i pitao ga je da li si se ti, dečko, predomislio, da li hoćeš da radiš, i momak je odgovorio da, hoću da radim za tebe džepne krađe. Druga priča jeste i ta da je on u to vreme radio kao obezbeđenje nad igrankama koje su bile u tom periodu. I jedna interesantna stvar jeste ta, svi momci, devojke su pušili cigarete i on je uzimao onako bahat mikrofon i govorio je: u ovoj sali je zabranjeno pušenje, to kaže Žorž Stanković. I oni su onako stidljivo gasili i bacali cigarete na pod.
Što se tiče boksa, on je bio izuzetno dobar bokser. Bio je, čini mi se, i vice šampion Jugoslavije. Kada su boksovali za Jugoslaviju čuveni Jovan Džakula, zatim poznati šampion Jugoslavije u boksu Dragan Vujković, Vujke ili Gaga, tako su ga zvali. I postoji interesantna priča da su ga oni pobeđivali u ringu. Međutim, da je on bio tako drzak i tako bezobrazan, da je čak kada se borio sa Vujketom, Vujke ga je 4 ili 5 puta dobio u toj borbi, ali je na jednom od takmičenja on poneo sportsku torbu i pre meča on je otvorio tu sportsku torbu i Vujketu pokazao sekiru. I rekao mu, vidiš, ako me pobediš ovaj put, ovako ćemo da boksujemo, odnosno sekirat ćemo se ja i ti. Međutim, Vujke naravno kao vrhunski borac nije se plašio i pobedio ga je. Pored toga što je bio dobar bokser, on je bio dobar na pesnicama u tim uličnim tučama koje su u tom periodu vladale. Zakazivali su tuče, tukli su se i Džakula je pričao o njemu i rekao je kao bokser da je on u tim uličnim tučama u stvari bio najjači, najprgaviji. Međutim, postoji i druga priča, gde sestra Đorđa Božovića Giške kaže da to nije tačno, da je njega Đorđe Božović Giška u jednoj zakazanoj uličnoj tuči prebio i kada su napravili pauzu, Žorž Stanković je iza leđa na kvarno došao i pripalio ga pesnicom, a nakon toga je pobegao. To su znači neki interesantni detalji o ocu Batice Stankovića. A da se sada vratimo na genezu sukoba koji će te dve porodice, odnosno Žorža Stankovića i njegovog sina Baticu Stankovića, ali i braće Matović. Jedan od njih je bio Milivoje Matović, zvani Miša Kobra, a drugi je bio Milomir Matović. 90. godina Žorž Stanković ulazi u sukob sa braćom Matović zato što prebija jednog od Matovića, to jest mlađeg brata Milomira Matovića, zbog kockarskih dugova koje ovaj nije imao da mu vrati. Njegov stariji brat Milivoje Matović, Miša Kobra, već je 1986. godine otišao da živi i radi u Australiji. I onda je on pozvao Žorža Stankovića i rekao mu da više ne maltretira njegovog brata, da će dugovi biti izmjereni i da će on platiti dugove za svog mlađeg brata. I tada na scenu stupa Batica Stanković, koga Žorž Stanković šalje u Australiju pod izgovorom da promeni svoj način života i da tamo stvara neku lepšu i bolju budućnost. Međutim, on ne odlazi u Australiju da stvara bolju budućnost, nego odlazi da reketira poznate srpske biznismene tamo, poznate srpske ličnosti i naravno da preti Milivoju Miši Kobri za dug koji mu nije navodno vratio. Te priče su kasnije demantovane od obojice, i od Žorža Stankovića i od Matovića, međutim stoje te priče da je on otišao tamo da naplati taj dug. Preko nekog biznismena Petkovića on upoznaje Mišu Kobru i sa njim stupa u kontakt, ali nedelju, 2 dana kasnije dolazi do jednog sukoba u predgrađu Sidneja, u jednoj kafani koja se zvala Zlatibor, a koju je držao neki Vlada konobar. Dolazi do svađe i tuče između Batice Stankovića i tog Vlade, pošto je Batica Stanković mislio da je ovaj vlasnik te kafane i nije hteo da mu plati reket, pa je izvadio bokser i unakazio je momka koji je imao kasnije 7 operacija. Međutim, prava činjenica jeste bila ta da je vlasnik te kafane pravi bio Miša Kobra i tu dolazi do sukoba i poslije toga mu Miša Kobra namešta batine, odvalili su ga znači od batina i bacili su ga u predgrađu Sidneja na nekoj železničkoj stanici. Posle toga su mu namestili policiju, policija je Batici pronašla pištolj i
odmah su ga te 1992. deportovali za Jugoslaviju, preciznije za Beograd. Njegov otac, Žorž Stanković, je potpuno pobesnao kada se sin vratio i kada mu je ispričao šta se desilo. I polako priprema osvetu. I 10. novembra 1992. godine Batica Stanković na uglu ulice Cvijićeve i Đure Đakovića iz automatskog oružja puca na Mišu Kobru koji je tada bio u Srbiji i ranjava ga. Nakon toga biva uhapšen, biva procesuiran, suđeno mu je za pokušaj ubistva, međutim na kraju oslobođen je svih optužbi usled nedostatka dokaza. I tu se još više zaoštrava sukob između ove dve porodice. Već 19. jula 1993. godine u ulici Mite Ružića ispred kafića Magnum iz Heklera biva ubijen Milomir Matović, mlađi brat Miše Kobre, što su svi tada pretpostavljali da je upravo počela osveta Žorža Stankovića za sve ovo što je uradio. Tada je i policija pričala, i verovatno jeste tako, da je naručilac tog ubistva Žorž Stanković, ali to je rešeno naravno policijski, međutim slučaj ne biva rešen sve dok se to sudski ne reše, odnosno dok se izvršilac sa tragovima ne izvede pred lice pravde. Mjesec dana kasnije, 1. oktobra te iste 1993. godine, na stepeništu tržnog centra Stari Merkator biva ubijen i sam Žorž Stanković od strane NN izvršioca. I to se sada povezuje sa likvidacijama. Pričalo se da se tu radi čak i o krvnoj osveti ove dve porodice i tako se lanac i dalje nastavlja. Sve do 16. juna 1996. godine kada biva ubijen i Batica Stanković. A kako je likvidiran Batica Stanković? Sedeli su u kafiću Daša na Novom Beogradu u ulici Narodnih heroja. Kafić se pre toga zvao Žorž. Verovatno je bio kafić njegovog oca. Izašli su iz kafića, došli su do automobila marke Ford, ušli su u automobil, pošto je tu ispred tog kafića bilo dosta žbunja, bilo je dosta drveća, verovatno ih je NN izvršioc sačekao i kada su seli u auto, on je sa zadnje strane automobila i više levo bočno prošao pored automobila i u pravcu vozačevih prednjih vrata ispalio više od 25 projektila u njihovom pravcu. Nakon toga je prešao sa druge strane, s prednje strane vozila i tu ispalio dodatnih 6-7 projektila i udaljio se u nepoznatom pravcu. Njih dvojica su bili ubijeni na licu mesta. A gde sam ja bio u tom momentu? Ja sam se tada nalazio, naravno noćna je to smena, u 29. Pozvani smo na taj uviđaj. Nismo znali ko je tamo likvidiran ispred kafića. Pretpostavljali smo, pošto je to bio kafić nekad Žorža Stankovića, da je to njegov sin, i oformio sam ekipu i krenuli smo na Novi Beograd na uviđaj. Lice mesta je bilo obezbeđeno i policijskom trakom, ali i fizičkim prisustvom policije sa Novog Beograda. Šta smo zatekli na licu mesta? Automobil marke Ford. Mogu slobodno reći, ako smo imali priču pre ovoga da je Batica Stanković vozio skupocene automobile, ovo je prosto rečeno bila jedna kršina od automobila. Na sedištu vozača zatekli smo telo Batice Stankovića, a na sedištu suvozača zatekli smo telo Milutinovića. Interesantna stvar jeste da je Milutinoviću desna noga bila napolje. Kada su krenuli da sednu u vozilo, nije čak uspeo da ubaci tu desnu nogu. Toliko je, znači, izvršilac bio brz da je ispalio više projektila i da on nije stigao da
uđe kompletno u vozilo i da zatvori vrata vozila. Oštećenja od projektila, više njih, možda 10-15 je bilo skoncentrisano na vozačevim vratima. Što nam govori da je izvršilac imao za cilj da ubije Baticu Stankovića. Milutinović je bio kolateralna šteta, odnosno čovek se zatekao na pogrešno mesto u pogrešno vreme. Na kolovozu i više desno po sredini kolovoza zatečeno je preko 25 čaura kalibra 7,62 ispaljenih, to smo kasnije utvrdili, iz kalašnjikova. Imali smo preko puta i jedan kamion na kome su također zatečeni tragovi od projektila, odnosno oštećenja na vozilu. Neko je u priči od očevidaca koji je tu stajao ispred kafića ispričao da je izvršilac na sebi imao trenerku, da je preko nosio kožnu jaknu i da je imao dugačku kosu i da je trčeći se udaljio u nepoznatom pravcu posle ispaljenih projektila iz automatskog oružja. Kod svakog ubistva tela posle izvršenog uviđaja idu na obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti. I sad evo da se vratimo ponovo na onu priču do sukoba porodice Matović i Stanković. Ovo ubistvo Batice Stankovića je treća žrtva u nizu i to je najverovatnije naručio Milivoje Matović Miša Kobra, koji je također u Sidneju 2003. godine u boemskom delu Sidneja u sačekuši kada je trebao da ode kod svoje ljubavnice izrešetan sa više projektila iz automatskog oružja. I tu se završava jedna tragična priča o sukobu tih porodica i o 4 života koji su bez veze izgubljeni. Moja pretpostavka jeste da je Miša Kobra ubijen kao osveta za smrt Žorža i Batice Stankovića u Sidneju. Da ne bi bilo zabune, prvi koji je ubijen od porodice Matović jeste Milomir Matović, koji je ubijen ispred kafića Magnum 1993. godine. Nepunih mjesec i po dana kasnije na Novom Beogradu, 1. oktobra, te iste 1993. godine ubijen je Žorž Stanković. Zatim, 16. juna 1996. godine ispred kafića Daša na Novom Beogradu ubijen je Batica Stanković, a 2003. godine u predgrađu Sidneja ubijen je i 4. član, odnosno Milivoje Matović zvani Miša Kobra, gde se priča kompletno završava. Opet ponavljam, kriminal se ne isplati.